Amen.
Qué alegría What happiness que el Señor nos está concediendo that the Lord is allowing us un día más de vida, a day more of life, un día más de gozo, a day more of joy. porque estar en la casa de Dios Because to be in the house of God es un motivo de grande alegría. is a motive to great happiness. En este momento les deseo In this moment, I desire que la paz de Dios nuestro that Padre, the peace of God our Father que la gracia que es en el Señor and the Jesucristo grace that is in the Lord Jesus Christ sea en vuestros corazones. be in your hearts. Vamos el día de hoy Today, a estudiar unos minutos un tema. we're going to study for a few minutes a topic. Me escriben las personas ajenas a la luz del mundo The people who are strangers to the light of the world church write to me y me dicen, dé más versos, es que queremos que nos dé más versos cuando usted explica. and they tell me, we want you to give more texts when you explain. Bible verses, versos de la Biblia. Pero hermanos, es que yo estoy hablando con una iglesia sabia But brothers, I'm speaking with a church that is wise. y que al estar hablando, And when nosotros speaking, no aprendemos a esta hora la doctrina. we do not learn at this hour the doctrine. Tenemos diariamente. Daily we have it. Y para las personas ajenas les invitamos And for the strange people, we invite them que vengan, to come, que conozcan la sana y hermosa doctrina de la luz del mundo. and to come to know the healthy doctrine of the light of the world, Dada por un verdadero apóstol, given by a true apostle. porque lo que yo hablo Because what I speak, es solamente recordar lo que se nos ha enseñado. it is only a remembrance of what we have been taught. Hoy vamos a hablar de la ley. Today we're going to speak of the law. La ley The que law quisieran las iglesias en el mundo that the churches in the world, separar en dos partes. that they would like to separate into two parts. Una, los 10 mandamientos, One, the 10 Commandments, y otra, el resto de la ley. and the other, the rest of the law. Pero no es así. But it's not that way. La ley era un solo paquete de reglas The law was a packet of rules. que, hermanos, la Biblia nos dice And the Bible tells us que al llegar Juan el Bautista that when John the Baptist arrived, termina el tiempo de la ley y the los time profetas of the law and the prophets ended, y empieza el tiempo de la and the gracia. time of grace starts. Vamos a platicar con unos cuantos versos We're going to talk with a few verses que demuestran con claridad that demonstrate with clarity lo que la ley what the law hacía a los hombres. did to men. Gálatas 5, verso 1. Galatians chapter 5, verse 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Stand firm, then, and do not be subject again to the yoke of slavery. In my version says, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Tomen asiento en el nombre del Señor. Take a seat in the name of the Lord. Debemos de comprender, hermanos y hermanas, We need to comprehend, brothers and sisters, que no era solamente el pecado el que esclavizaba. that the sin wasn't the only thing that enslaved. De acuerdo a todo el libro de Gálatas, According to the whole book of Galatians, la ley era un motivo también de estar encerrado. the law was also a motive of being
like in a prison. No eras libre You were not free cuando estaba la ley para los de la ley. ¿Por qué? when the law was here for those of the law. Porque nosotros vivíamos sin ley y sin esperanza. Because we lived without law or hope. La Biblia The Bible nos dice tells us que la ley fue dada por Moisés that the law was given by Moses, y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. and the grace and truth came through Jesus Christ. Y ahí es donde ellos dicen, bueno, la ley que dio Moisés And that is where they say the law that Moses gave es una y la que dio is Dios one, es otra. and the one that God gave is another. Pero en ese verso But in that verse, que está en San Juan capítulo 1 verso 17, no that lo is in John busquen, chapter 1, verse 17, nos está diciendo la ley. it is telling us the law. No está dividiéndola en varias partes. It is not being divided into various parts. Es una sola. It is just one. La ley y los The profetas law and the prophets, eran hasta Juan. they were till the time of John. La ley por Moisés fue dada The law was given by Moses, y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. and the grace and truth came through Jesus Habla Christ. de dos épocas. It's talking about two different times. Y en la primera época habla de esa ley And in the first time, it's talking about that law, que los judíos la tienen considerada en 613 leyes, that the Jews have it considered as 630 en 13 laws. laws, 613 laws. Y que, hermanos, And brothers, los de las iglesias and those from the churches, ni siquiera alcanzan a comprender eso. they're not even able to comprehend that. Cuando tú les pides, dígame los 10 mandamientos, When you ask them to tell you the 10 Commandments, se van a un libro de Moisés they go to a book of Moses llamado Éxodo called Exodus, o a otro llamado Deuteronomio or another one, Deuteronomy. y dicen, aquí está, They say, here it is. ¿escrito por quién? Written by who? Deuteronomio 5 dice que él fue el Deuteronomy. mediador Deuteronomy 5 says that entre he's a Dios mediator y el between pueblo de Israel God and the people of Israel para dar esos 10 mandamientos to give us 10 commandments después toda la ley. and later all the law. Y quedaron esos 10 mandamientos como un pacto And the 10 commandments were left as a pact, a covenant, y se sigue llamando la ley. and it's still called the law. Pero la ley era para la carne. But the law was for the flesh. Si tú observas los mandamientos, los 10, If you observe the 10 commandments, it doesn't speak about the sins of the spirit, como sería la soberbia, like the pride. no la menciona. It doesn't mention it. Menciona el adulterio, It mentions adultery. menciona la mentira, It mentions lies. menciona el matar. It mentions killing. Todas las cosas que menciona All the things that are mentioned in it, están relacionadas aún la idolatría con la carne. they're related, even the idolatry, to the flesh. Pero hermanos, nuestro Señor But Jesucristo brothers, our Lord Jesus Christ, nos trajo una ley espiritual. He brought us a spiritual law. Entonces, cuando vamos observando Then when we're observing capítulo por capítulo chapter by chapter de Gálatas, in Galatians, nos va especificando it is specifying for us la diferencia entre la ley the difference between the law y la gracia y la fe. and the grace and the faith. En Gálatas 3:23 In Galatians 3:23, nos dice, it tells us, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. now before faith came, we were held in custody under the law, being kept as prisoners until the coming faith would be revealed. Entonces, no es un invento mío decir que el que estaba en la ley estaba prisionero. It is not an invention of mine to say that the ones who were in the law were imprisoned. El apóstol Pablo claramente lo especifica. The Apostle Paul clearly specifies it.
Y no se refería a las leyes rituales, And he was not referring to the ritual laws, se refería a toda la ley. but he referred to all the law. Sábado, Saturday, circuncisión the circumcision, y todas las reglas que el pueblo de Israel tenía que cumplir. and all the rules that the people of Israel had to fulfill. Pero llegó Cristo But Christ arrived, y nos trajo la fe. and he brought us the faith. 24. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Thus the law had become our guardian until Christ, so that we could be declared righteous by faith. Y esto al pueblo de Israel, And this to the people of Israel, porque nosotros no conocíamos la ley, because we did not know the law, ni nos tocaba a nosotros, or it wasn't for us. porque los 10 mandamientos dice, Because the oye 10 Commandments Israel, Listen, Israel, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra I'm de your God that Egipto. took you out of the land of Egypt. Y empieza a nombrar los 10 mandamientos. And it starts to mention the 10 Commandments. A nosotros To us, no se nos llama Israel, we're not called Israel. ni siquiera se nos sacó de la tierra de Egipto. Neither were we brought out of that land of Egypt. Nosotros fuimos rescatados por We Cristo. were rescued by Christ. Verso 25. Verse 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. But now that the faith has come, we are no longer under a guardian. ¿Cuál era ese guardián? ¿Cuál era ese ayo? Who was the guardian? Jesús, ¿cuál era? La ley. The law. La ley era la que nos tenía cautivos. The law had us captivated. Pero cuando ya vino la fe, But when the faith came, ya no necesitábamos ese guardián. we didn't need that guardian anymore. Dice una persona adventista. An Adventist, Seventh-day Adventist person says. Entonces, si no hay ley, ¿ya puedo matar? So if there's no law, can I kill? Claro, porque no tiene fe. Of course, because you have no faith. ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros a hacer el mal? What stops us from La doing ley evil? The o la law fe. or the faith? No, entonces yo puedo hacer todas las maldades. Then I could do all the wicked things. Es que tu vida es de un impío, tu vida es de un Your life is of injusto, a sinner. pues tienes que hacer. Well, you can do it. Por eso Timoteo That dice, is why Timothy says, apóstol Pablo a Timoteo, Apostle Paul to Timothy, y dice que la ley no era para el justo. and the law was not for the righteous one. A ver otra vez, la ley Once no again. es para quién, The law is for who? Not for who? no es para el justo. It is not for the righteous. Al justo no hay que decirle, imagínate diciéndole a Tell the righteous- Cristo, Imagine telling Christ, no matarás. you shall not kill. A ver. Imagínate diciéndole a Imagine Jesucristo, tell Jesus Christ, no matarás, you shall not kill. cuando Él es el autor de la He vida. is the author of life. No queda a un justo, It doesn't make sense to tell a righteous no robes, person not to steal, porque esa persona because son, that person, aún en el mundo, even in the world, hay personas de confianza there are people of trust. que les dejan las llaves, les That dan las they're the claves keys, the codes de las cajas fuertes to strong boxes, y no tocan un centavo and they do not touch a cent, y no les dicen no robarás, and they're not told you shall not steal, porque son personas because there are people que no hacen ese tipo de delitos. that they do not commit those crimes. Un verdadero cristiano A true Christian debe de ser de confianza. needs to be of trust. No necesita que lo estén amenazando, That brother doesn't need to be warned by jail. Te vamos a meter a la cárcel si we're going to robas. throw you in jail if you steal. Nada más se sonríe. ¿Y yo para qué voy a robar? And why would I steal? Si yo creo en Cristo, If I believe in Christ, si yo sirvo a if I Jesucristo, serve Jesus Christ, si yo le hago bienes a los necesitados, if I do good to those in need, ¿cómo voy a tomar lo ajeno? why would I take something that is not mine? Entonces la ley no vino Then the law didn't come para nosotros, to us. y para los que vino les sirvió nada más de un And guardia. For those who did, it did come to,
It came as a guardian porque todavía no venía la gloriosa fe de Jesucristo. because the glorious faith of Jesus Christ wasn't here yet. Pero ahorita ya llegó la fe de But Jesucristo. now that we have the faith of Jesus Christ, Verso 25. verse 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, o sea, bajo el ayo. But now that the faith has come, we are no longer under a guardian. And it says, under the supervision of the law. 26. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Imagínate Imagine un hijo de Dios a child of God que le estén poniendo las reglas de la ley. to be placed the rules of the law. Te estoy poniendo el ejemplo I'm putting you the example de Jesucristo. of Jesus Christ. Jesucristo, Jesus no tengas Christ. ídolos. Don't have idols. Queda esa regla sobre Cristo. Is that rule over Christ? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Israel. Señor uno es. The Lord Jehovah one is. Él era el que venía a enseñarnos He's the one that came to teach us la justicia. the justice. Y en la justicia And in the justice no hay pecado. there is no sin. Y en la And justicia in the justice no hay necesidad de esas reglas there is no necessity for those rules de la ley of the law que estuvieron antes de venir that were before la fe. the faith came. 27. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Entonces, Then, para nosotros for us, no entra el cuidado de la ley. the care for the law does not enter. Todo el capítulo o todos los capítulos del 2, 3, The whole 4 y chapter, 5 or chapters 2, 3, and 4, 5 en Gálatas in Galatians, está hablando de un problema it is talking about a problem que estaba entrando en Galacia, that was entering Galatia. que habían venido hermanos de Jerusalén That brothers had come from Jerusalem que no habían podido todavía comprender la fe that were not able to comprehend the faith, y querían que los gentiles and they wanted the Gentiles se circuncidaran to circumcise themselves y que guardaran la ley, and to keep the law. hablando de 10 mandamientos y de Speaking about Moisés. 10 commandments and of Moses. Y dice que hasta se entremetían And it says that they would mix themselves en las reuniones para in the contradecir. reunions to contradict. En el caso de Tito, In the case of Titus, Titus era una persona griega he was a Greek person, y querían que se circuncidara. and they wanted for him to be circumcised. El capítulo 2, verso 3 de Gálatas. Chapter 2, verse 3 of Galatians. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, although he was a Greek. Entonces, trataron de poner la ley sobre los gentiles They tried to put the law over the Gentiles, y el apóstol Pablo defendió. and the Apostle Paul defended. Esto no es para nosotros, This is not for us, ni siquiera para ustedes, and not even for you, que sigan guardando la ley. that you keep the law. Dice el verso 4. Verse 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Now this matter arose because of the false brothers with false pretenses, who slipped in unnoticed to spy on our freedom that we have in Christ Jesus to make us slaves. ¿Cómo comprendes tú How do you comprehend que está llamando a la ley en este verso? that he's calling the law in this verse? ¿Cómo le está llamando, What is he calling it? hermanas? Sisters, Esclavitud, an enslavement. slavery. Imagínate nada más.
Y está hablando de que los hermanos habían alcanzado una libertad And he's saying that the brothers had obtained liberty en Cristo in Jesús. Jesus Christ. Imagínate iglesias enteras, Imagine complete churches, incluyendo la católica. including the Catholic. Una de sus bases principales son los 10 mandamientos. One of the principal bases or foundations is the Ten Commandments. Un católico te dice, El con católico- guardar los 10 mandamientos yo estoy bien. A Catholic will tell you, by abiding by the Ten Commandments, I'm well. ¿Y la soberbia? And what about the pride? ¿Que no también hay que abandonar la soberbia? Don't we also have to abandon that pride? Pero eso no lo conoce. But they do not know that. Y está diciéndonos And it's telling us en todo este capítulo throughout this whole chapter cómo deberían de andar en el Evangelio how they should be in the gospel y no volver a la ley. and to not return to the law. Verso 18. Verse 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. If I rebuild what I destroyed, I prove that I am a lawbreaker. Pero ¿qué ley es la que quebramos cuando volvemos a edificar lo que habíamos destruido? But what law are we breaking when we start edifying what we just destroyed? La de Cristo, Christ's. la del amor, Of the la de love, la fe, of the faith, la de la of the fidelidad. fidelity. ¿Sí me doy a entender? To make myself understood, Verso 21. verse 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. I do not set aside God's grace, because if righteousness could come through the law, then Christ died for nothing. A ver, si yo quisiera edificar mi justicia por medio de la ley y no por la fe, If I wanted to edify my justice through the law and not by faith, la ley estaba antes de the Cristo. law was before Christ. En vano murió Cristo. Then in vain he died. Lo único que tienen que hacer es guardar la ley, no necesitan a The Cristo. only thing you would have to do then is keep the law, and you don't need Christ. Pero nosotros necesitamos a Jesucristo But we need Jesus Christ, y no necesitamos la ley. and we do not need the law. En una plática con uno de una iglesia de esas, In a conversation with someone from another church, que era guardadora de la ley según ellos, that supposedly they kept the law. leíamos ahí en Timoteo donde dice We read que in la ley Timothy no where es it para el says justo, that the law is not for the righteous one, sino para los parricidas, o sea, los But que for the matan a sus parasites. padres, para los matricidas que for matan those a who su kill madre. their mothers. Y él venía diciendo, eso soy yo, I am that. eso soy yo. I am that. Para los ladrones, eso soy yo, For the decía él. robber, I'm that. The thieves, that is what I am. Para los homosexuales, For the homosexuals, eso no soy yo, dijo. I'm not that. Iba él diciendo, eso soy yo, eso soy yo. And he Ya kept cuando saying, veía a I'm los that, I'm that. homosexuales, And once he heard homosexuals, eso no soy yo. he said, I'm not that. No saben ni lo que hablan. They don't even know what they talk about. Pero nosotros somos justos, But we are righteous, no por guardar la ley, not by keeping the law, sino porque Cristo con su sangre nos justificó but because Jesus Christ with his blood justified us. y nos ha enseñado a ser justos, And he has taught us to be righteous de tal manera que el cristiano verdadero in such a way that the true Christian, no necesita de esas reglas, from those rules, y en realidad cubrimos más reglas que esas, and in reality we cover more rules than that. porque no solo no matamos, Because not only do we not kill, sino que hablamos de Cristo para dar vida. but we talk of Christ to give life. No solo no robamos, We do not only not steal, but ayudamos a los necesitados del pueblo de Dios but we help y a veces hasta los de afuera, those in necessity and those outside of church. porque no nos limitamos a hacer el bien nada más. Because we do not limit ourselves to do what's just good. Venía en el avión ayer Yesterday I came in the airplane. una persona de Pakistán A person from Pakistan
78 años de edad. 78 years of age. Ya un hombre grande. An elder man. Y ya me dice And he tells me que cuando llegó de Pakistán a Nueva York, that when he arrived from Pakistan to New York, se puso malo de la próstata. he was sick from his prostate. Y tuvieron que ponerle una sonda. They put ¿cómo les llaman las sondas? ¿Alguien? It's a little the plastic tube that they put in to take out the liquid from the body para poder sacar la orina. Pues le ponen una sonda, decimos en español. We say in Spanish sonda. But, hermanos, pues ya su bolsita que traía en la pierna ya The se little había sack that he had llenado. in his leg was already filled. Le dije, ¿necesitas ayuda? And I told him, do you need help? ¿Me ayudarías? And he said, would you help me? Ya fuimos al baño allí. And we went to the restroom. Ya les avisé a las señoritas por lo que íbamos And a I hacer. told the flight attendant what we were going to do. Y se maravillaban And they were marveled de que un mexicano that a Mexican le estuviera ayudando a un pakistani. would be helping a Pakistani person. Y pues allí me dieron unos guantecitos de plástico, me arrodillé para ayudarle And then he gave me a little, a este señor que yo no conocía. and I helped the man whom I didn't know. ¿Cómo me agradecieron su hija y su hijo? How much their son, daughter. No sé si me doy a entender. Porque nosotros ya no solo no hacemos males, Because we do not do things that are bad, sino hemos sido enseñados a hacer bienes but we have been taught to do things that are good a los que nos rodean. to those who surround us. Seguimos viendo en Gálatas We keep seeing in Galatians. y nos vamos al siguiente And capítulo, we're que es el moving to the 3. next chapter, which is the third. Y dice el verso 2, Verse 2. esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? The only thing I want to learn from you is this. Did you receive the Spirit by doing the works of the law or by believing what you heard? Los estaba haciendo razonar. He was making them reason. Tú dime, You ¿por tell me, cuántas obras de la ley se recibiría el Espíritu Santo? by how many works of the law would you receive the Holy Puedes Spirit? tener toda la ley cumplida, You can fulfill the whole law. pero si tú crees But if you believe por fe by faith en Cristo in Jesús, Jesus Christ, se derrama el Espíritu Santo. the Holy Spirit is poured. Verso 3. Verse 3. Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Are you so foolish? Although you began with the Spirit, are you now trying to finish by human effort? By the flesh. Para ir otra vez a la carne, que eso es To guardar la return to the ley. flesh, that is what is to keep the law. Nosotros vivimos en el We Espíritu. live in the Spirit. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Have you suffered so many things for nothing? If indeed it was for nothing. Verso 5. Verse 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Does God then give you the Spirit and work miracles among you by your doing the works of the law or by your believing what you heard? Es por el oír con fe. It's by believing Es by listening by faith que el Señor, hermanos, hace todas estas grandes that the maravillas. Lord does all these great miracles. Ahorita en la mañana venía un hermano a la Right now. oración de 5 In the morning, a brother came to the prayer of 5, y por ahí lo pararon. and they stopped him. Pero la gracia de Dios aquí está. But the grace of God is here. Porque Dios hace maravillas, God does miracles, grandes maravillas. great miracles. Y si seguimos viendo todo, And if we keep reading, verso 11, verse 11, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. now it is clear no one is justified before God by the law, because the righteous one will live by faith.
Qué claro está, ¿verdad, hermanos? How clear is it? No, pero brothers? es que esa es otra ley. No, but that's ¿Cuántas another leyes law. hay? How many laws are there? No hay más que la ley de Dios There is no law but the law of God y la gracia de and the Jesucristo. grace of Jesus Christ. La ley de la carne The law of the flesh y las leyes del and the Espíritu, laws of the de Spirit, amor, of de love, vida, de of God, paz peace que tiene that Jesucristo. Jesus Christ has. Verso 12, Verse 12. 12. Y la ley no es de fe. ¿Cómo? La ley no es de fe, sino dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. But the law is not based on faith, but the one who does the works of the law will live by them. Verso 13. Verse 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, because it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que el que no la cumpliere era maldito. What was the curse of the law? That whoever doesn't fulfill it was A curse. cursed. Pero hermanos, nadie la pudo cumplir. But no one was able to fulfill it. Como en las iglesias Like evangélicas in the evangelical churches, que guardan el sábado, that they keep the Saturday. yo les he dicho, no lo pueden cumplir. I've told them you haven't been able to fulfill that. No harás obra alguna, You will do such no work. ni tú, You ni tu hijo, or your son ni tu hija, or your daughter ni el extranjero que viva or contigo, whoever lives with you ni los animales que estén or contigo. the animals that are with you. Y entra algo imposible. And it is something impossible Para ir a la iglesia, to go to church. ponen a alguna persona en el autobús They place a person in the bus y está trabajando por ellos. and he is working for them. Si acaso usan su automóvil, They use their car. hermanos, tienen que ponerle gasolina They have to put gas y quiebran la ley. and they break the law. En todas las cosas que ellos hacen, In all things that they do, van quebrando They're- la ley breaking the law que ellos mismos that proclaman, they themselves proclaim, ganando una maldición. gaining a curse. Pero Cristo murió But Christ died y nos libró de la maldición. and liberated us from that curse. Y nos sigue diciendo, And he keeps telling us. verso 23, Verse 23. pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Now before faith came, we were held in custody under the law, being kept as prisoners until the coming faith would be revealed. Capítulo 4. Chapter 4, Pero también digo, el verso 1, verse 1. pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Now I mean that the heir, as long as he is a minor, is no different from a slave, though he is the owner of everything. El hijo del rey, The son of the king, el hijo del príncipe. the son of the prince. No te acerques a la piscina porque te ahogas. Don't come near the pool Y or lo else you will agarran. drown, and they grab him. Y no lo dejan hacer lo que él quiere. And they don't let him do what he wants to do. Está sujeto porque como es He's niño no subjected because sabe since he's a minor, he doesn't know lo que debe de hacer, what he needs to do. está obligado a ser retenido. He's obligated to be restricted. No lo dejan cruzar la He calle, doesn't no, cross the street. no puede hacer las cosas He can't do the que things quiere hacer. that he wants to. Verso 2. Verse 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. But he is under guardians and managers until the date set by his father. Verso 3. Verse 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. So also we, when we were minors, were enslaved under the basic forces of the world. Verso 4. Verse 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, But when the appropriate time had come, God sent out his son, born of a woman, born under the law,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. To redeem those who were under the law, so that we may be adopted as sons with full rights. Él fue circuncidado He was circumcised, y él guardaba las leyes and he kept judías, the Jewish laws. pero llega el día But the day arrived, en que dice el Señor, consumado in es, which the Lord said, consummated is, y quedamos libres. and we are free. Y nosotros ni siquiera estábamos bajo la ley, And we were not even under the law. éramos ignorantes de esa ley, We were ignorant to that law. pero el Señor nos quiso dar la fe. But the Lord wanted to give us that faith. Verso 7. Verse 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. So you are no longer a slave, but a son. And if you are a son, then you are also an heir through God. Que esto sea para la honra May this be for the honor y la gloria del Señor. and the glory of the Lord. Como la palabra de Dios How the word of God, verdadera, true, enseñada por apóstoles de taught by Jesucristo. Apostle Jesus Christ. Y digo porque el hermano Aarón Joaquín, Because Brother Aaron, que hace 50 años durmió en el 50 years Señor, ago, he passed away in the Lord. y ahorita la doctrina revelada al apóstol Samuel And Joaquín now the Flores, revealed doctrine to the Apostle Samuel Joaquin que Flores sigue llegando a los rincones de la tierra is arrived to the corners of the earth para ser personas que viven en justicia y en santidad, to make people that live in justice and in holiness. y que no confiamos en la justicia ni en las obras, And we do not confide in the justice and in the works, sino confiamos en Cristo, but we confide in Christ, nuestro our Salvador, Savior, y vivimos and we rectamente, live in a righteous way, no para salvarnos, not to save us, pero porque somos salvos en because Cristo. we are saved in Christ. A Dios sea la gloria. To God be the glory. Ahora sí, nuestro hermano Emilio despedirá en el nombre Our de brother Cristo Emilio will say Jesús. farewell in the name of the Que Lord Dios Jesus los Christ. bendiga en el God nombre. bless you in the name of the Lord. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A ver, ¿quién me dice cuáles son los 10 mandamientos?